जय जगन्नाथ। आपण मैंने देखुं आमर महानदी पठारे माँ भुआशुणी पठा। ये भुआशुणी पठा आगुरी किसी जानी हो नाला जो आम बाली फिलिंग है माँ को गोटा एत बड़ मंदिर अच्छी समस्ते जानवा पाइले। आमर बहुत लोग अपेक्षा करी दिन को नुआ वर्ष ये जगार आसिक भोजी भात करेंगे माँ को पूजा अर्चना करती। आमर बणिया साहिर प्रेम पसरा ग्रुप्र समस्त भक्त माने आज ये माँ को पीठरे भोजीर गोटा व्यवस्था सी कर मुख्य पुरोहित जी अच्छा आमर ओडिशार सुनाधन वक्ता श्रीजुक्त प्रकाश चंद्र बेहरा महाराज आसतु। आज जो आनंद उल्लासर दिन आमे तांकठु मध्य दीपद किसी शुणा ता सहित आमर समस्त भक्त माने बर्तमान आसिक पहुँची ना कि पहुँचती कि पहुँची ना आमर जो भोजीर आयोजन करा जायछि ता मध्य आपण मान पाखे पहुँचेबू। आपण मैंने ये माँ को पठा को आसतु माँ को आशीर्वाद नियंतु। ये जगार भोजी भातर बहुत सुविधा अच्छी आपण मैंने आसिक पहुँची ये जगार भोजी भात करें। जय जगन्नाथ, जय वृंदावन बिहारी, जय माँ बासुड़ी, जय माँ भुआशुणी। पवित्र इंग्राजी नूतन वर्षर अयम आरंभ दिन प्रेम पसरा भागवत सत्संग बणिया साई बक्सी बजार कटकर समस्त सभापति संपादक अधिकारी महंत पुरधा लोचन सतपथी तथा कर्मकर्ता गजी अल्लाबाई अशोक नाना रंजन बाबू भास्कर बाबू जुबली भाई एमती अनेक जनकर सभ्यता मेडुना भाई समस्त सहयोग आज इंग्राजी नूतन वर्ष 2026 को स्वागत सम्मान जन स्वागत जन गोटे प्रेम पसरा भागवत सत्संगर शुद्ध निरामिष माँ भगवती भुआशुणी निकट में बनभोजी रखा जाए। समस्त सभ्य सभ्या तथा भक्त माने जोग देइछन्ति एवं तांकर प्रयास रे ये जो एकाकार करी गोटे जो गेट टुगेदर होउची भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान प्रचार प्रसार रे साहाय्य सहयोग करवा हेबे। द्वितीय करी दिव्य ज्योति यूट्यूब चैनल प्रेम पसरा आमर सदस्य एवं ये जो दिव्य ज्योति यूट्यूब चैनल अध्यक्ष श्रीयुक्त शंकरषण बेहरा महोदय सी भी आमर जड़े सभ्य एवं ये जो भोजी भात सता सत्संग नाम प्रचार सहयोग एत उत्पन्न होती आपण जिते भी भागवतर प्रचार प्रसार भगवान कथार प्रचार प्रसार होची आपण आसिक मत बा शंकरषण बेहरा दिव्य ज्योति यूट्यूब चैनल को सहयोग करंतु। आपण कथा को नहीं सारा यूट्यूब माध्यम सारा देश सारा राज्य कौन सारा देश में पहुँचब एति मोर कामना। नूतन वर्ष इंग्राजी नूतन वर्ष समस्त शांति मैत्री सौहार्द तथा समस्त परिवार मंगल हो समस्त परिवार उन्नति हो शांति बजाय रहू समस्त को धर्म संस्थापन साहाय्य करंतु एतिकी मोर कामना। जगन्नाथ निकट में प्रभु वृंदावन बिहारी ठाकुर निकट में तथा माँ भुआशुणी निकट में जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, जय माँ भुआशुणी। आपण मैंने देखु आमर यही जगार भोजीर आयोजन करा जायछि। आमर मेडू नना ये बस आसतु मेडू नना सहित कथा आज कौन एमती गोटा इच्छा है भोजी व्यवस्था करने मेडू नना मोर दिव्यज्योति यूट्यूब चैनल तरफ आपको स्वागत। आज जो भोजीर कार्य ये रखा जायछि माँ भुआशुणी पठारे आज कौन केमती गोटा इच्छा है जे नूतन वर्ष आप प्रेम पसरा को नहीं आज जो करिसेंती जो प्रोग्राम टी बहुत सुंदर प्रोग्राम टिके आपण आमर समस्त भक्त मान को टिके आपण जनइबे। जय जगन्नाथ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ଆମର ପ୍ରେମ ପ୍ରସାରା ଭାଗବତ ସଂଘ ସମିତିରୁ ବକ୍ସିବଜାର ବଣିଆ ସାହି ସ୍ଥିତ ମଠ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାରାଜା ଏତକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଜି ମହାରାଜ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେତୁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିକିନି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆଜି 100ରୁ 150 ଲୋକ ଭିତରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆଉ ଅରୁଆନ୍ନ ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇଛି, କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ କଥା। ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଅଲ୍ଲା ଭାଇ, ଜୁବଲି ଭାଇ, ମେଡୁନା ଭାଇ ତଥା ବାବୁ, ସୁଜୁଦା ଆଉ ଟୁନା ବାରିକ, ଆଉ ଯେତେ ଭାସ୍କର ସାହୁ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଗଜିବାବୁ ତ ଆମର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କରି ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରସାର ଭାଗବତର ନାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଗଜିବାବୁଙ୍କର କଥା, ଭାଇ ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେଲା। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କିଛି ହଉ, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ କରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ, କାଲିଠୁ ପରଦିନଠୁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ନିକଟରେ, ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ତଥା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ତଥା ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଯେତେ ବି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଭଗବତୀ ବାସୁଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ଭୁଆଶ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନ୍ଦେକବାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହେଉ। ବୋଲ ଆନ୍ଦେକବାର, ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବୋଲ ଆନ୍ଦେକବାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହୁ। ବୋଲ ଆନ୍ଦେକବାର, ଏହିପରି ଲୀଳା ଲାଗିଥାଉ। ବୋଲ ଆନ୍ଦେକବାର, ଗଜିର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଏଠି କରୁଣା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନ୍ଦେକବାର। ଗଜି ଭାଇ ଆସ, ଗଜି ଭାଇ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅରୁଆହନ ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ଗଜି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଠି ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ଆଜି ସବୁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଭାତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ନିଜେ ବସି ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଆମର ଡାଲମା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଅଲା ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି। ଅଲା ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି? ଯାହା ହଉ, କଚମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଅଲା ଭାଇ କହିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏ ଚାରିପଟ ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖଉଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶଟି। ଯାହା ହଉ ଆମର ମା ବାସୁଳୀଙ୍କର ପୂଜକ ଅଶୋକ ନନା ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜି ଭାତ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭୋଜି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଦିନର ତାଙ୍କ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ସେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଦୀପଦ ଟିକେ ଶୁଣିବା। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କହିବେ?
ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ କାମଟି ହେଲା ଭଲ କାମଟି ହେଇଛି ବି ଭଲ ବି ହେଇଛି। ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସେଟା ବନ୍ଦ। ହଁ ଆରେ କୁହ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ତମେ ମୁଁ କହିଲି ବା। କୁହ। କହିଥିଲି ଏ ଦିଦି କହିବ ଦିଦି କହ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଅଶୋକ ନାନା ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାସୁଳେଇ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସିଏ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି। ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ସିଏ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସିଏ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ମାଡ଼ୁ ନନା ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ନାଁ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ବାରିକ, ମୁଁ ସେଇଠିକା ବାସିନ୍ଦା। ଶୁଣିଥିଲେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମାଡ଼ୁ ନନା, ଆମର ମା ବାସୁଳେଇଙ୍କର ପୂଜକ ଅଶୋକ ନନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟଶାଳା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ମାଆଙ୍କର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ି ସାରିଛି ତଥାପି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲି ଯିବାଟା ଠିକ୍। ତଥାପି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମା ଭୁଆଶୁଣୀକି। ମା ଏଠି ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ମହାନଦୀ ପଠାରେ ମା ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ସେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଯାଇସାରିଛୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଭୁଆଶୁଣୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଗଦାଧର ଦାସ ମହାରାଜ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିକି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 2 ପଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ସେ କରନ୍ତି, ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ 2 ପଦ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हनुमंत महाराज है प्रभु। नीलाद्रिनाथं जगतमधीशं चिदं स्वरूपं शरणेकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपति वंदे वरण्य सुरेंद्र वंदं प्रणतोऽस्मि नित्यं। मनमाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। श्री गुरुचरण सरज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले सविकार, हरहु कले सविकार। जय जगन्नाथ। पवित्र इंग्राजी नववर्ष से विश्व ब्रह्मांड कर्ता जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु लीला पुरुषोत्तम ऐश्वर्य पुरुषोत्तम परमात्मा परमेश्वर दिव्य भव्य सेव्य प्रलभ्य दीन मंजुल दीन दयाल दीननाथ
अंतर्जामी अंतरात्मा परमात्मा परमेश्वर कोटि कैबलनाथ नीलाद्रीश जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु भक्ता दीन जगन्नाथ भक्त प्रिय जगन्नाथ 14 कोटि ब्रह्मांड दारु नायक श्रीमन जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंदर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक माँ भुआसिणींकर चरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम सहित हनुमंत महाराजंकर चरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम। जाऊ पवित्र इंग्राजी नववर्ष को जदिओ आम ओडिया हिसाब से आमर नववर्ष नहले भी आम प्रायतः पालन करि थाउ। सेही अवकाश रे आज विश्व ब्रह्मांड कर्ता जगन्नाथ महाप्रभुंकर करुणा कृपा आशीर्वाद समस्त भक्त मान विश्वर समस्तंकर मंगल कामना निमते ये इंग्राजी नववर्ष 2026 रे प्रभुंक पाखे निवेदन कर अली करे गुहारी करे समस्त भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण करंतु समस्ते भलरे रुहंतु सुखरे रुहंतु समृद्धि सुख शांति समृद्धि घरे घरे पूरे पूरे वातावरण रहू। एवं आज कलिहत जीव आम समस्ते भगवान के पाखे यही गोटे निवेदन समस्तंकर मन कथा को बुझंतु घरे घरे पूरे पूरे भागवत कथा गाथा लीला तत्व श्रवण करंतु एवं हरि कथार समस्ते मन दियंतु। तेणु जी मन दिए सी प्रभु तार समस्त दुख रिष्ट खंडन करती यह ही सत्य। तेणु भागवतर से बाणी को आपण मैंने जानी सात लहड़ी मठर महंत जगन्नाथ दास जहाँ को कहती जे मते जे भावे भजु थाई मुहिता पाख नते जई। तेणु भगवान को जी थर डाकी तार केतबेले कौन कारण रे कौन असुविधा सुविधार मध्य भगवान सब पाखर रहे केतबेले तेजिया करी जीवे नहीं। तेणु जार अहं भाव किंतु भाव देखते भगवान ताठार सब नहीं आते। तेणु आज पवित्र 2026 प्रथम दिवस पाद दे प्रभु पाखे निवेदन करे अली करे गुहारी करते समस्ते भल रुहंतु सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भागवत। हरि ओम शांति वरदो शांति शांति। जय जगन्नाथ अस्तु। जय बजरंगबली।